السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیا سلیم میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ فوڈ ٹی وی۔ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے۔ جی روزانہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آج پھر ایک صبح اٹھے تو ایک نیا شوشہ مل گیا کہ مہدی علی کاظمی بھائی کے محلے میں کوئی مخبر ہے جو جھوٹی یوٹیوبر تک جو ہے وہ خبریں پہنچاتا ہے۔ یہ تازہ ترین خبر تھی تو میں نے کہا چلے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی جو خبر آپ تک پہنچے اس پہ یقین نہ کریں، کیونکہ پاکستان میں جتنے لوگ ہیں جو مہدی علی کاظمی بھائی سے ملے بھی نہیں ہوئے، وہ ان سے اتنی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی محلے والا جو ہے وہ اٹھ کے اس فضول جو گینگ ان کا بنا ہوا ہے ان تک خبریں پہنچائے گا۔ حقیقت کیا ہے اس بات میں، یہ آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں۔ اور جتنی محبت یقین کریں کہ اہل محلہ نے مہدی علی کاظمی کو دی ہے، وہ شاید ہی لوگ کوئی اور ان کو دے سکتا۔ اس بچی کو سب نے اپنی بچیوں کی طرح سمجھا اور بالکل سٹینڈ کیا مہدی علی کاظمی کے ساتھ۔ یہ خبر اس تک پہنچتی کیسے ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے ہمارے سینئر جو جرنلسٹ ہیں، شاہد حسین بھائی ہیں، نجم زارا ہو گئیں اور ایک دو اور ہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ پریس کلب میں بیٹھ کے بندہ گفتگو تو کر ہی لیتا ہے، بات کر لیتا ہے، اور ضروری نہیں کہ یہ لوگ ہوں، اور بھی لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، تو وہ کان میں پڑ جاتی ہے کوئی نہ کوئی اڑتی ہوئی بات، تو اس کو یہ بیس بنا لیا جاتا ہے جی، جس کو یہ لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہمیں ڈائریکٹ جو ہے وہ بچی نے کال کی ہے، وہ ڈائریکٹ ہمیں بتا رہی ہے، پھر اس کے بعد خطوط ہمیں جس طرح موصول ہوتے ہیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچی کا جو باپ ہے وہ کھڑا ہو کے میڈیا کے سامنے اتنی بڑی بات انہوں نے کر دی کہ میری بچی ان پہ 10,000 بار لعنت بھیجتی ہے، تو اگر ان میں تھوڑی بہت غیرت ہوتی نا تو یہ اپنی منحوس شکلیں دوبارہ لے کر انہیں آتے، لیکن کیا کریں، بغیرتی کا پانی جس نے پیا ہوا ہو تو وہ تو خاموش نہیں ہوتا، اس کا منہ تو کھلا رہتا ہے۔ یہ ہوتا یہ ہے کہ ان کو آتا ہے خواب آتا ہے، وہ خواب اس طرح ہوتا ہے، جو نفسیاتی مریض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بیٹھے بیٹھے خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ خواب پھر جو ہے پیش کیا جاتا ہے اپنے پینل میں، جہاں 4-5 یہ منحوسوں کا پینل ہے پورا، ان کو پیش کیا جاتا ہے، اس میں سے خبریں بنائی جاتی ہیں، ان میں سے وہ چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر لائی جاتی ہیں اور آپ لوگوں کو مینٹلی ڈسٹرب کیا جاتا ہے۔ یہی ان لوگوں کا کام ہے اور اسی لیے یہ پیسے کھا رہے ہیں۔ تو جو ٹیڑھی ٹانگوں والا شیطان ہے وہ سب سے بڑا ایکٹیو ہے، سب سے بڑا جو مخبر ہے وہی ہے، اور وہی بیٹھ کے نیوز بناتا ہے اور تماشا لگانے کے لیے رات کو آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ پتہ نہیں اس کے گھر والے بھی ہوں گے، اسے دیکھتے بھی ہوں گے اور کہتے ہوں گے یار ویسے کمال ہے، اتنی لعنتیں تمہارا ہی کام ہے سمیٹنا، عام بندہ جو ہے نا، غیرت والا بندہ یہ چیزیں نہیں سمیٹ سکتا جتنی لعنتیں یہ ٹیڑھی ٹانگوں والے شیطان نے جو ہے سمیٹی ہیں، اور باقی بھی جتنے لوگ 3-4 ابھی بھی بیٹھتے ہیں اور جتنی لعنتیں وہ سمیٹتے ہیں، میرے خیال سے ان کے گھر والے بھی خوش ہوتے ہوں گے کہ دیکھیں جی آج ہمارے والد صاحب کو اتنی لعنتیں پڑی ہیں کمنٹس میں، اور ہماری جو رشتہ دار ہے خاتون، ان کو بھی آج بے انتہا لعنتیں پڑی ہیں، مبارکباد دیتے ہوں گے، وہ شکریہ ادا کرتے ہوں گے، شکریہ آج ہمیں بہت سی لعنتیں پڑیں، آپ سب کو مبارک ہو، تو آپس میں ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہوں گے، کیونکہ اس کے علاوہ تو یہ 4 لوگوں کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، مہدی علی کاظمی کے خلاف۔ دوسرا، کل جو سماعت ہوئی اور اس کے بعد جو انٹرویو نجم زارا بہن کو دیا مہدی علی کاظمی بھائی نے، اور پھر اس کے بعد میڈیا پر آ کر جو باتیں کی، تو میرے خیال سے اب کوئی جواز باقی نہیں رہتا کہ ان لوگوں کو جواب بھی اس چیز کا دیا جائے۔ لیکن میں نے آپ کو کہا کہ ان لوگوں نے بغیرتی کا پانی پیا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی ڈسکس کروں گا کہ بغیرتی کا پانی ہوتا کیا ہے اور کب پیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے ان کے منہ بند نہیں ہوتے۔ تو ان سب کے لیے ہم دعائی کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ جو مخبر کی صبح سے ڈائریکٹ ایک نئی شروع ہو گئی ہے، تو یہ خود ہی بیٹھ کے پلان کرتے ہیں، خود ہی انہوں نے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اور وہ پڑ چکی ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت جو ہے وہ پڑتی رہے گی۔ تو اپنی لعنتوں کا سلسلہ جاری رکھیں، یہ تا قیامت پڑتی رہنے چاہیے۔ تو انشاءاللہ مزید کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے اس حوالے سے ضرور آپ سے بات کروں گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔
अल्लाह हाफिज। देखिए ये बिल्कुल बहुत बड़ा झूठ उन्होंने बोला है, क्योंकि घर में ऐसी कोई डिवाइस ही नहीं बच्ची तक को दी गई, और घर में कोई डिवाइस ही नहीं है जिससे बच्चा रब्ता कर सके। और वैसे भी वो जितनी मुतनफ़िर है उन लोगों से, तो मेरा ख्याल है वो रब्ता अगर उसके पास डिवाइस होगी तो वो नहीं करेगी। देखिए मेरा तो अभी फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हुआ है, अब पूरा केस अभी बाकी है, और मैं केस क्यों वापस लूँगा। बच्ची का घर आना सिर्फ एक फेज़ था, असल कंप्लीट तो ये तब होगा, और पाकिस्तान की बच्चियां तो तब प्रोटेक्ट होंगी जब इस तरह के मुल्ज़मान को एक जो एज़ पर लॉ सज़ा है वो होगी। तो जब तक उन्हें पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सज़ा नहीं होगी, तो मैं तो इस मुकदमे को प्रोसीड करूँगा। नहीं, मैं ना किसी दबाव में कभी आया हूँ ना आऊँगा। और बच्ची उनसे 10,000 बार लानत करती है उनसे रब्ता करने के ऊपर, तो बाकी जो होगा वो इंशाल्लाह कोर्ट के अंदर होगा। देखिए केस वापस लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले दिन से मैं इसी मौक़िफ़ पे कायम था कि ये पाकिस्तान के तमाम बेटियों का केस है और इसे एक टेस्ट केस बनाया जाए। तो जिब्रान नासिर और मैं एट द एंड तक फाइट करेंगे, जब तक इन जिन्होंने ये जुर्म किया है संगीन नवीयत का, उनको संगीन सजाएं नहीं होती, हम चैन से नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। जितनी मर्जी मुश्किल आ जाए मैं तो अपने आखिर तक जाऊंगा डेफिनेटली। और मैं ना कभी किसी प्रेशर में पहले आया हूँ, ना अभी आऊँगा, ना कभी आइंदा आऊँगा। तो प्रेशर या किसी के कहने के ऊपर आके केस वापस लेना इस सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, मेरा ख्याल है कि पिछले 9 महीने में जो कुछ मखसूस टोला है, उन्होंने जो भी बोला वो आपके सामने है कि वो झूठ साबित हुआ। अभी भी वो डे ड्रीमिंग का शिकार हैं, दिन में ख्वाब देखते हैं और ख्वाब देख के ऐसी चीज़ें बोलते हैं। बच्ची के पास तो कोई गैजेट ही नहीं है जिससे वो रब्ता कर सके, और बच्ची उनसे 10,000 बार लानत करती है उनसे रब्ता करने के ऊपर। तो बाकी जो होगा वो इंशाल्लाह कोर्ट के अंदर होगा। जब चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले पिछले लास्ट सैटरडे को आए थे, तो बच्ची से उन्होंने 1-on-1 सवाल किए और बच्ची ने उन्हें कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। और उसके बाद उन्होंने फिर बोला कि अगर कोई भी चीज़ है तो बताओ, तो उसने कहा नहीं कुछ भी नहीं, मैं अपने माँ बाप के पास बहुत खुश हूँ। इसके अलावा वो रूटीन के क्वेश्चंस करके वो चले गए। उनकी मेरे ख्याल रिपोर्ट फैमिली कोर्ट में ऑलरेडी वो जमा हो चुकी होगी। इंशाल्लाह अभी परसों सैटरडे को वो फिर दोबारा सेकंड टाइम आएंगे, और ये वीकली ये प्रोसेस रिपीट होगा। बिल्कुल जो पहले जिस तरह रूटीन थी, हम उस रूटीन में वापस आ चुके हैं, बल्कि उससे ज्यादा हम, जैसे आज भी हम फैमिली के साथ एक ट्रिप रखा हुआ था, और जगह मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा। मेरी पूरी फैमिली वहाँ जा चुकी है, हम लोगों ने अभी ज्वाइन करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोर्ट की एक हियरिंग थी और उसमें मेरा होना लाजमी था। तो हम लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं। जो 9 मंथ का एक गैप आया था, वो जो लूप होल क्रिएट हुआ था उसे खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जो मैक्सिमम एंजॉय हो सकता है वो हम कर रहे हैं। देखिए ये तो मोजेस जज साहब ही अपने फैसले में बता सकते हैं कि, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि जो जिब्रान नासिर साहब ने काउंटर आर्गुमेंट्स दिए थे, जज साहब उससे काफी मुतमईन नजर आए थे। और बाकी अब देखिए परसों इसका डिसीजन आएगा। ठीक है। बाकी जो आपने बोला कि कोर्ट जो है वो मुझे वो करती रही है, तो ये एक बेसरोपा सा इल्जाम है। आप देख सकते हैं इसके अंदर तमाम मुल्ज़मान जो थे उनको बेल्स भी मिली। तो जो डिसीजन उनके अगेंस्ट आए वो उसके ऊपर चीखते हैं, और जो उनकी फेवर में आते हैं उस वक्त तो बहुत खुश होते हैं। ये एक नेचुरल मेरे ख्याल मुल्ज़िमों की तरफ से एक चीज़ होती है, और वो इसमें भी वही रिपीट हो रही है। और बच्ची उनसे 10,000 बार लानत करती है उनसे रब्ता करने के ऊपर। तो बाकी जो होगा वो इंशाल्लाह कोर्ट के अंदर होगा। देखिए केस वापस लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले दिन से मैं इसी मौक़िफ़ पे कायम था कि ये पाकिस्तान के तमाम बेटियों का केस है और इसे एक टेस्ट केस बनाया जाए। तो जिब्रान नासिर और मैं एट द एंड तक फाइट करेंगे, जब तक इन जिन्होंने ये जुर्म किया है संगीन नवीयत का, उनको संगीन सजाएं नहीं होती, हम चैन से नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। जितनी मर्जी मुश्किल आ जाए मैं तो अपने आखिर तक जाऊंगा डेफिनेटली। और मैं ना कभी किसी प्रेशर में पहले आया हूँ, ना अभी आऊँगा, ना कभी आइंदा आऊँगा। तो प्रेशर या किसी के कहने के ऊपर आके केस वापस लेना इस सवाल ही पैदा नहीं होता।
हाँ, मेरा ख्याल है कि पिछले 9 महीने में जो कुछ मखसूस टोला है, उन्होंने जो भी बोला वो आपके सामने है कि वो झूठ साबित हुआ। अभी भी वो डे ड्रीमिंग का शिकार हैं, दिन में ख्वाब देखते हैं और ख्वाब देख के ऐसी चीजें बोलते हैं। बच्ची के पास तो कोई गैजेट ही नहीं है जिससे वो राब्ता कर सके, और बच्ची उनसे 10,000 बार लानत करती है उनसे राब्ता करने के ऊपर। तो बाकी जो होगा वो इंशाल्लाह कोर्ट के अंदर होगा। जब चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले पिछले लास्ट सैटरडे को आए थे, तो बच्ची से उन्होंने 1-on-1 सवाल किए और बच्ची ने उन्हें कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, और उसके बाद उन्होंने फिर बोला कि अगर कोई भी चीज़ है तो बताओ, तो उसने कहा नहीं कुछ भी नहीं, मैं अपने माँ बाप के पास बहुत खुश हूँ। इसके अलावा वो रूटीन के क्वेश्चंस करके वो चले गए। उनकी मेरे ख्याल रिपोर्ट फैमिली कोर्ट में ऑलरेडी वो जमा हो चुकी होगी। इंशाल्लाह अभी परसों सैटरडे को वो फिर दोबारा सेकंड टाइम आएंगे, और ये वीकली ये प्रोसेस रिपीट होगा। बिल्कुल जो पहले जिस तरह रूटीन थी, हम उस रूटीन में वापस आ चुके हैं, बल्कि उससे ज्यादा हम, जैसे आज भी हम फैमिली के साथ एक ट्रिप रखा हुआ था, और जगह मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा। मेरी पूरी फैमिली वहाँ जा चुकी है, हम लोगों ने अभी ज्वाइन करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोर्ट की एक हियरिंग थी और उसमें मेरा होना लाजमी था। तो हम लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं। जो 9 मंथ का एक गैप आया था, वो जो लूप होल क्रिएट हुआ था, उसे खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जो मैक्सिमम एंजॉय हो सकता है वो हम कर रहे हैं। देखिए, ये तो मोजेस जज साहब ही अपने फैसले में बता सकते हैं कि, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि जो जिब्रान नासिर साहब ने काउंटर आर्गुमेंट्स दिए थे, जज साहब उससे काफी मुतमईन नजर आए थे। और बाकी अब देखिए परसों इसका डिसीजन आएगा। ठीक है। बाकी जो आपने बोला कि कोर्ट जो है वो मुझे वो करती रही है, तो ये एक बेसरोपा सा इल्जाम है। आप देख सकते हैं इसके अंदर तमाम मुल्ज़िमान जो थे उनको बेल्स भी मिली। तो जो डिसीजन उनके अगेंस्ट आए वो उसके ऊपर चीखते हैं, और जो उनकी फेवर में आते हैं उस वक्त तो बहुत खुश होते हैं। ये एक नेचुरल मेरे ख्याल मुल्ज़िमों की तरफ से एक चीज़ होती है, और वो इसमें भी वही रिपीट हो रही है। और बच्ची उनसे 10,000 बार लानत करती है उनसे राब्ता करने के ऊपर। तो बाकी जो होगा वो इंशाल्लाह कोर्ट के अंदर होगा। देखिए, केस वापस लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले दिन से मैं इसी मौक़िफ़ पे कायम था कि ये पाकिस्तान के तमाम बेटियों का केस है और इसे एक टेस्ट केस बनाया जाए। तो जिब्रान नासिर और मैं एट द एंड तक फाइट करेंगे, जब तक इन जिन्होंने ये जुर्म किया है संगीन नवीयत का, उनको संगीन सजाएं नहीं होती, हम चैन से नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। जितनी मर्जी मुश्किल आ जाए, मैं तो अपने आखिर तक जाऊंगा डेफिनेटली। और मैं ना कभी किसी प्रेशर में पहले आया हूँ, ना अभी आऊंगा, ना कभी आइंदा आऊंगा।